सुंदर सुंदर ये जो दुबई मुंबई रे जमती खेजूर बिक्री हुए कि से टाइप रो वर्षा। हेलो फ्रेंड्स आ गोटे नुआ ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। आज ब्लॉग आम आसीचु आम गाँव रे माने प्रबल वर्षा है। वर्षा भितर आम गाँव रे कौन करवा से आम आसी आज खेजूर बिछाई। तो देखु ये आम पिला सब आसछन्ति खेजूर बिछेते। ये देख केते खेजूर कोड़ौछन्ति। हाँ तो देखु केते आमर केते पाखरे पाखरे खेजूर अच्छी। टाकला बाबू आमर खेजूर बिछौछन्ति पूरा माने आज वर्षा केते भी हम संभावना अच्छे। इना बोधे आसूची वर्षाटा तो आम घरे बसी बसी बोर लगिला। तो आज आम आसचे खेजूर खाइबा। देखु केते 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 गछ है खेजूर गछ। तो देखो यहाँ गोटे छोटिया गछटा आम छुआ मैंने ये खेजूर बिछौछन्ति केते पाखरे खेजूर अच्छी। हाथ हाथ बढ़ेने पाई जाऊँगी। देख ये डांग नहीं आसची खेजूर बिछाई। आम देख मनोज बाबू ये खेजूर कोड़ौछन्ति देख खाई दौची आम बिछाई आसचे। ये आम किस खाइबा तू जदि एकला खाईदेबू। पाग आज बहुत सुंदर अच्छी मेघुआ पाग। आउ देख याडा आमर बन्या आमर मे मास चलची। मे मासरे भी बन्या केते जोर वर्षा देला कि आउ देख केते सुंदर है खेजूर। ठीक देख केते सुंदर देखा जाऊनी खेजूर का देखलु। और बेग्रे केमती देख केते आम खेजूर कोड़े सारे आहरी हलौच आहरी खसब खसब खसब। रुको जरा सबर कर केते 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 खेजूर पड़ी मुझे ना वर्षा। देखा तो गाई वर्षा एत जोर पकईला समस्त उदा हो जाती। तापर भी एत निशा जे खेजूरी नवा माने नवा देखी पारे के पड़ी पानी देखु पूरा आंठिए पांडा आंठिए पांडे आम खेजूर तुलुच देख पारे। आ जड़े देखी पारे कि चढ़ी कैमेरा नंडारा टे देखा जाऊनी। सरीगला बैग फुली देखी पारे केते पड़ी देख पूरा बिछना खेजूरी ऊपर। तो फ्रेंड्स आम आसते आज खेजूर खाइबा। तो मे मास हठात क्या वर्षा चली आसला आम देख उदा हो गले। तो किंतु प्रबल आम नहीं आसचे खेजूर देखु देखा देखा केते केते खेजूर आम नहीं आस देखि पाउछन्ति। आउरी आमे आउरी केते पड़ी देखु एते पड़ी जे आम मो भेणाई तार खेजूर ऊपर गुड़ पकई काढ़ी दउछु ए केते पड़ी उठुनु बाबा माड़ी मोड़े आई चटके देला पूरा। ये देखुनु केते सुंदर पूरा एक नंबर खेजूरी पूरा देसी बिना सार बिना खत बिना पानी ना बे पानी। और देखिए कुढ़ौची कम खाऊची बेसी। वीडियो बनेबो जेंती ये देखु तुए वर्षा पकाउची एने भी गछरे चढ़ी भी सफा सुंदर सुंदर देखा के पटे सफा सुंदर मुझे देखे।
এইଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପଡ଼ିଛି ଯେ ପୁରା ବିଛଣା। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖେଜୁର କୁଢ଼େଇଛୁ, ଏଇଆ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ଖାଇବୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଖେଜୁର ପଡ଼ିଛି। ଦେଖୁଥିବେ ପଡ଼ିଛି ନୁହେଁ, ଆମେ ଏଇ ଛୁଆଟା ଉଠିକି ସବୁ ହଲେଇ ଦେଲା ସେ ଗଛରୁ ଖେଜୁର ତ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଘରେ ଧୋଇ ଧୁଆକି ଖାଇବୁ, ମାନେ ଭଲ କରିକି ଖାଇବୁ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଥିବ। କେତେ ସାରା ପୁରା ମାନେ ଏଇ ଛୁଆ ଯାଇକି ଗଛ ହଲେଇ ଦେଲା, ଆଉ କେତେ ସାରା ପଡ଼ିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁବାଇ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯେମିତି ଖେଜୁର ବିକ୍ରି ହୁଏନି କି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ତାଠୁ ଆହୁରି ବୋଧେ ମିଠା ଖେଜୁର ଗା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଖେଜୁର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ, ଆଣିଲେ ଟିକେ ପାଖ ଆଣିଲେ, କେତେ ସାରା ବିଛେଇଲେ। ତ ଆହୁରି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଟିକେ ପୁରା କରିଦିଅ। ତ ଆହୁରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଦେଖିବା, ଆହୁରି ଗଛ ଅଛି, ଆହୁରି ବିଛେଇବା। ଚାଲ ବନ୍ଦ କରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଖେଜୁର ଖାଇକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଗଲାବେଳେ ମାନେ କମ୍ ପାଣି ଥିଲା, କମ୍ ପାଣିରେ ଆମେ ପାରେଇଲୁ। ଆଇଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ପ୍ଲସ୍। ତମେ ଏଇନା ଆର ପାରିକି କେମିତି ଯିବ? ବନ୍ୟା ମାନେ ମେ ମାସରେ ବନ୍ୟା, ଗଜବ ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତି କେବେ ମେ ମାସରେ ଏମିତି ବନ୍ୟା ହେବାର? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଏଇନା ପାର ହେଇଗଲା। ଏଇଠି କେମିତି ପାର ହଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ପକେଇଲା। ଯାଉ ଯାଉ ପାର ଯାଉ, ଚାଲ ବର୍ଷା ପକେଇଲେ ଘର ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାର। କେତେ ପାଣି ବନ୍ୟା। ରୁହ ବେ, ମୁଁ ଚପଲ ଖୋଲେ ମାଳ। ପାଣି ବାଟ ନେଇଯାଉଛି, କେତେ ପାଣି ଯାଉଛି। ଆକୁ ଦେଖ, ଏ ବାଳ ପୁରା ଯିବା ଧରିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚପଲ। ଦେଖିବ କେତେ ପାଣିରେ ପାର ହଉଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପାଣି, ପୁରା ସୁନାମି ଚାରିପଟେ। तो फ्रेंड्स, आपण मानकु मो वीडियो छोट वीडियो माने अल्प समय वीडियो आपण मान केमती लागला कमेंट माध्यम रे जणेबे। आ सब्सक्राइब कर दे चैनल टाकू। तो आउटे नुआ वीडियो रे देखा। तो जय जगन्नाथ।